présence. de nós estarmos na sua presença. Nous prions pour la parole de Dieu. Vamos orar acerca da palavra de Deus. Seigneur notre Père Céleste, Senhor nosso Pai Celestial, n'est-ce pas, il est écrit será que não está escrito? que l'homme ne vivra pas seulement du pain, O homem não viverá somente de mais pão, de toute parole qui sort de ta bouche. porém de todas as palavras que saem da tua boca. Nous voici au moment de vie. Chegamos no momento da vida, Que ta parole que a tua palavra puisse se manifester possa se manifestar et que toute personne qui écoutera cette parole e todas as pessoas que ouvirão esta palavra soit édifiée sejam par la edificadas gloire de ton nom. pela glória do teu Au nome. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, le Seigneur est mon secours. Hoje falaremos acerca de tema, o Senhor é o meu socorro. C'est vrai, Na verdade, nous savons tous, sabemos todos nós, il y a des moments où nous plaidons, il y a des moments où nous passons dans des difficultés et nous avons besoin d'un secours dans de tels moments. há momentos que nós lastimamos, nos queixamos e nós costumamos a pedir o socorro de Deus. Les secours O socorro dans tous les domaines. em todos os domínios. C'est vrai, les hommes, peut-être, ils peuvent te secourir. Tu es bloqué, il y a des choses, les bandits qui sont là pour te faire du mal. Il y a des gens qui peuvent venir pour te secourir. A pessoa pode vir te socorrer no momento que está sofrendo assalto pelos bandidos, os vizinhos, outras pessoas podem vir para te socorrer. Mais les Tudo bem. secours que je veux parler, Mas o socorro que eu gostaria de dizer, ça, c'est le domaine de Dieu. isto é o domínio de Deus. Ma Bible dit, c'est Dieu qui met le vouloir. A minha Bíblia declara, é o Deus que coloca o querer. Le Dieu, c'est le Dieu des opportunités. O Deus é Deus das oportunidades. Il sait ce qu'il fait. Ele sabe o que ele faz. Ma Bible dit ceci. A minha Bíblia testifica, dia, David était accablé. o Davi estava bem apertadinho. Saül poursuivait David parce qu'il savait que David devait le succéder. Portanto, o Saulo estava atrás do Davi porque sabia que o Davi queria lhe suceder. Lui, il voulait tuer David. Ele queria só matar o Davi. Et ce jour-là, ma Bible dit, il a réussi quand même. David était coincé de part et d'autre. E testifica a Escritura Sagrada, o Davi estava muito apertado em todos os cantos. Il n'y avait pas de sortie. Não havia saída. Juste au moment Até no momento où il voulait attraper David, que queria apanhar o Davi. ma Bible dit, quelqu'un venait dire à Saül que laisse David parce que là-bas au pays, nous sommes attaqués par les ennemis. A minha Bíblia diz, alguém chegou para falar no Saulo, deixa Davi ali no país, estamos atacados. Là-bas, c'est plus grave encore. Ali é mais pior. Ma Bible dit, Saül a abandonné. A minha Bíblia diz, Saulo abandonou. Moi, je crois que ça, c'est Dieu qui a fait ça. Eu acredito em Deus que Il est fez venu isso. secourir son serviteur Ele David. veio socorrer o seu servo Davi. C'est ce que nous voulons parler É aujourd'hui. aquilo que queremos falar hoje. Nous ouvrons nos Bibles. Vamos abrir as nossas Bíblias Dans Psaume na carta de Salmos 30, 30, verset 6. versículo 6. Seigneur, Amém. nous acclamons pour la gloire de Nós Dieu. temos forma pela palavra do Senhor. Ici, le psalmiste nous explique quelque chose qui est très important. Aqui o salmista está nos explicar uma coisa importantíssima. Si nous voyons, il parle de deux choses. Aqui trata-se de duas coisas. Je dis presque trois. Eu posso dizer três. Il parle de la colère de Dieu. Ele fala da ira de Deus. Il parle de la grâce de Dieu. Está falando da graça ou do favor de Deus. Il parle d'un soir Está se tratando de uma et noite. il parle d'un matin. Está falando numa manhã. Il commence à dire tout d'abord que la colère de Dieu dure un instant. Ele começa a dizer que a ira do Senhor dura só momento. Quelqu'un qui a témoigné comme ça, c'est quelqu'un qui a palpé quand même quelque chose de la part de Dieu. Alguém que está falando desta forma é uma pessoa que já palpou a mão de Deus. David, hein, Davi, un jour, dia, je l'ai dit pendant un de mes messages ici, eu já falei isso durante uma das minhas mensagens. il a envoyé Joab pour dénombrer le peuple Israël. Ele mandou Jó para contar o povo de Israel. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, quand il a reçu quando ele recebeu le nombre des enfants d'Israël, o número do povo de Israel,
son cœur o seu coração commençait à se battre. começou a bater. Donc David a senti qu'il a péché. O Davi sentiu que ele pecou. Parce que Dieu avait interdit qu'on ne peut pas compter les enfants d'Israël. Porque Deus proibiu que não poderia contar o povo de Israel. Mais David s'est entêté. O Davi meteu a teimosia. Alors que Job lui a interdit, dit ne fais pas ça, roi. Enquanto que Joab lhe proibiu, não faça isso, rei. La Bible dit, après cela, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour dire à David, il devait choisir 3 fléaux. E a minha Bíblia declara que Deus enviou seu profeta para dizer a Davi para escolher 3 castigos. David avait choisi un fléau. Escolheu castigo. C'était la peste. Era a persa. Donc Dieu va tuer les enfants d'Israël. E Deus deveria matar o povo de Israel. Le premier jour, O primeiro il y a dia, eu combien de milliers de personnes qui étaient mortes? quantas pessoas e milhares de pessoas que morreram. David a pleuré, David a demandé la grâce de Dieu. Davi chorou, lastimou, pediu a graça de Et le Deus. deuxième jour, l'ange est sorti pour continuer sa mission. O segundo dia, o anjo apareceu para dar sequência da sua missão. Dieu s'est repenti. Deus se arrependeu. Oui, la colère de Dieu ne dure pas toujours. A ira de Deus não demora para sempre. Sa colère dure un instant seulement. Durante só pouquinho de tempo que permanece a sua ira. Oui, dans sa tradition, il a dit à son serviteur Moïse, je suis un Dieu compatissant, miséricordieux. Il a ajouté, il a dit lent en colère. Nas suas atribuições diz ao seu servo Moisés, são Deus de compaixão, Deus misericordioso, lento na ira. Donc, des fois, Dieu se met en colère aussi. Muitas das vezes Deus se ira, Mais la colère de Dieu mas a sua ira, dure un instant. isso durante só tempito. Nous allons lire Vamos ler dans Psaume na carta de Salmos, 103, 103, verset 9. versículo 9. 103, 9. Ah, nem para sempre que conservará a sua ira. Alléluia. Amen. Ça c'est notre Dieu. Este é o nosso Deus. Il se met en colère, Ele pode ser. mais ma Bible nous dit, sa colère ne dure pas à toujours. A minha Bíblia testifica a sua ira não demora para sempre. C'est ce que nous vivons en ce temps-là. É aquilo que estamos a ver neste Nous tempo. voyons un signe de la colère de Dieu. Estamos a ver o sinal da ira de Deus. Je veux dire à quelqu'un Eu quero dizer a alguém, que cela aquilo ne durera pas toujours. não demorará para sempre. Dieu, il est alpha et O oméga. nosso Deus é alfa e ômega. Oui, Pois, il commence une chose ele começa uma et coisa, c'est lui qui est capable de la terminer aussi. ele que é capaz de findar aquilo. Les gens peuvent chercher la solution par-ci par-là. A pessoa pode procurar a solução de qualquer forma. Ils ne la trouveront pas. Nunca achará, Parce que la solution est dans la main de Dieu. porque a solução está nas mãos de Deus. Ils se mettent en colère. Ele se ira, Il sait. ele sabe Au moment, o momento il va dire que c'est terminé. que vai falar acabou. Le deuxième jour, il interdit à l'ange. No segundo dia, proibiu o anjo. Il a dit à l'ange, c'est terminé. Disse ao anjo acabou. Ma Bible dit, le père de l'ange était nu. A minha Bíblia diz que estava nua a espada do anjo. L'ange devait continuer sa mission. O anjo deveria dar sequência da sua missão. Mais notre Dieu, Mas o nosso Deus, le Dieu d'Alexandre et o d'Inabal, Deus de Alexandre de le Nabal, Dieu de o Régoïdine, Deus de Régua e il a dit non, arrête. disse acabou, para Arrête la mission. a missão. Raison pour laquelle, Razão pela qual ma Bible dit, a minha Bíblia mais sa testifica, grâce, mas a sua graça, mais la grâce de Dieu, a graça de Deus, c'est toute la vie. é durante toda a vida. Même si ces derniers temps tu vis la colère de Dieu dans ta vie, Embora que ultimamente está a viver a ira de Deus na sua vida, pour un temps, é durante o tempito, c'est pour un temps, é durante o ça va tempito. passer. Isto Mais passará. l'amour de Dieu, Mas o amor de la Deus, grâce de Dieu, la grâce de Dieu, ça demeure pour toute la vie. aquilo permanece durante toda a vida. C'est ce qui est bon pour nous. Isto que é melhor para nós. La grâce de Dieu, A graça de Deus ça ne change pas. não muda. La grâce de Dieu A graça de Deus reste toute la vie. e permanece durante toda a vida. Donc Dieu peut te châtier Deus pode te castigar pendant un moment, durante um mais la momento, grâce est toujours là. mas a graça lá está. Il Amen. ne châtie pas, il dit j'enlève la grâce et je vais châtier. Non, il te châtie avec la grâce. La grâce est toujours là. Isso é valer. Ele não castiga, disse não vou tirar a graça. Não, está te castigar, a graça lá está. Donc à un moment, Em um momento, la grâce va se manifester a graça vai se et la manifestar colère va disparaître. e a ira vai desaparecer. Si quelqu'un veut dire Amen, je veux dire Amen. dites Amen. Amen. Dites Amen encore. Amen. La grâce de Dieu, c'est pour toute la vie. O favor de Deus está para toda a vida. Ici, quand on parle de la grâce, Aqui, quando se trata da graça, moi, je veux parler de l'amour de Dieu. eu quero falar do amor de Deus. Quand Dieu aime une personne, Quando Deus ama alguém, il l'aime. Ele ama. Il ne peut pas changer, il dit non, je l'ai aimé pour un temps,
et par rapport à sa conduite, non, je veux le rejeter. Ele nunca vai mudar porque durante o tempinho lhe amei, durante como está se comportando, mas já vou lhe rejeitar. Não. Non. Não. Quand Dieu aime, Quando Deus ama, il aime. Ele ama. Quels que soient les défauts, Qualquer seja o defeito, quelle que soit la façon d'être de cette personne. pode ser a forma de ser daquela Quand pessoa. Dieu aime une personne, Quando Deus ama alguém, Dieu l'aime. Ele C'est pour ama. toute la vie. E durante toda a vida. C'est pour toute la vie. E durante toda a vida. Nous allons lire. Vamos ler. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz: le soir arrive le pleur. a noite chega o choro. C'est la colère de Dieu. Hein? Isto é a ira de Deus. Quand nous voyons le pleur, Quando estamos a ver o choro, on dit le soir arrive le pleur. disseram o choro pode durar uma noite. Quand on parle le soir, Quando se trata da noite, moi personnellement, eu pessoalmente je vois la nuit symbole de malheur. estou a ver a noite como um símbolo de desgraça. Les ténèbres, As trevas c'est le symbole de la calamité. é o símbolo da calamidade. Les ténèbres, As c'est le trevas symbole d'une personne qui vit dans la vallée. é o símbolo de uma pessoa que está vivendo no vale. Les ténèbres, As trevas, on voit, ça ne va pas. quer dizer, não está andando. Dans les ténèbres, rien ne peut se passer dans les ténèbres. Nas trevas nada pode dar certo. Mais j'aime un verset dans la Bible. Eu amo o versículo da On dit Bíblia. ceci, Disseram assim: les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. As trevas não permanecerá para Il sempre. y a un adage français qui dit É uma ceci, linguagem francesa que quelle fala: que soit la durée de la nuit, qualquer seja a demora da le noite, soleil apparaîtra o toujours. sol aparecerá. C'est ce que la Bible nous dit. La colère, c'est pour un instant, mais la grâce, c'est pour toute la vie. Por isso a Bíblia diz: a ira é durante o tempito, mas a graça é durante toda a vida. Nous voulons lire Vamos ler. dans Psaume toujours. Salmo sempre. Aujourd'hui, nous voulons que les psalmistes nous parlent. E hoje gostaríamos que o salmista nos fala. Psaume 6, verset 7. Salmos 6, 7. Je m'épuise à force de gémir. Já estou cansado do meu gêmito. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Toda noite faço nadar a minha cama. Et mon lit est arrosé de mes pleurs. Molho o meu lento com as minhas lágrimas. Je recommence. Repito. Lágrimas. Ici, Aqui, on nous fait voir quelqu'un aqui estamos ver alguém. qui, pendant la journée, E durante o dia, il est bien. está a levar uma boa vida. Il peut Durante être o avec dia. vous, non, il peut rire, il est très bien. De dia pode rir, pode fazer tudo. Mais ma Bible parle de la nuit. Aqui a minha Bíblia trata-se da noite. Dans la nuit, Ele disse à noite. ils gémissent. Ele gêmido. La nuit, À noite. il est épuisé. Está cansado. Là où il dort, Ele disse aonde ele dorme. dans sa couche, Na sua cama. c'est plein de larmes. Está cheio de lágrimas. Même son lit Até o seu lento est arrosé de pleurs. está nadado de choros. Donc on voit larmes Lágrimas. mouiller son lit. Molhar a sua cama. Et ma Bible dit cela se passe la nuit. A minha Bíblia declara que isto se passa à noite. La nuit, À noite, il y a des choses qui se passent. a coisa que acontece C'est différent la journie. é diferente como de dia. Quand nous voyons même les sorciers, les gens du monde des ténèbres, les voleurs, tous ces gens-là opèrent seulement la nuit. Os bruxos, as pessoas do mundo das trevas, os gatunos, só trabalham de noite. C'est un signe de malédiction. A noite tipo é sinal de uma maldição. Quelqu'un que sa vie passe dans la nuit, Alguém que a sua vida só passa, acontece algo de noite. c'est quelqu'un qui ne vit pas la gloire de Dieu dans sa vie. É uma pessoa que não está a viver a glória de Deus na sua vida. On dit la colère de Dieu est sur lui. Parece a ira de Deus está sobre Il ele. est dans le pleur. Ele está no choro. C'est ce que le psaume 30 a dit que la nuit, le soir, il pleurait le soir. Por isso o Salmo 30 está a se tratar dessa coisa, dizendo que à noite ele anda a chorar. C'est la nuit. É à noite. Il ne pleurait pas Ele não chorava le matin, de dia, mais le soir mas de noite. arrive le pleur. É onde surge o choro. On dirait, dans ces temps-là de confinement, de toutes choses qui se passent, on dirait que nous sommes dans le soir. Parece esse momento de confinamento, parece que estamos ainda à noite. Combien les gens sont dans les gémissements? Quantas pessoas estão no gêmido? Combien les gens se posent la question,
À quand est-ce que finira ce problème? Quantas pessoas se perguntam até quando o confinamento vai acabar? Les prophètes ont parlé. Os profetas falaram, Les gens ont as prêché. pessoas pregaram, Ils ont dit ça fera 1 mois. disseram vai fazer Ça mês, fera 2 mois. só 2 Ça meses, fera 3 mois. 3 meses. Mais jusqu'à preuve du contraire, Até hoje em dia, nous continuons à gémisser. estamos sempre a gemindo. Nous continuons. Estamos a gemindo. Et nous nous posons la question. Estamos a nos perguntando, Quand est-ce que até quando? le matin arrivera? À noite, até quando vai amanhecer? Quand est-ce que? Até quando? Quand est-ce qu'on va dire fini le confinement? Até quando vão falar o confinamento acabou? Quand est-ce qu'on va continuer à marcher avec le cache-nez, cache-bouche, tout ça là? Até quando vamos deixar de andar de máscara? Quand est-ce que? Até quando? Ça nous déforme. Aquilo está nos deformando. Nous sommes devenus comme les ninjas. Estamos tornando tipo ninja. Il y a des gens qui n'arrivent pas. As pessoas não estão a conseguir. Nous sommes dans une nuit que nous pouvons croire que c'est interminable. Estamos numa noite que estamos a pensar que nunca vai Mais acabar. je vais dire à quelqu'un, Eu gostaria de dizer, toi qui a me você, suis, você que está me seguindo, quelle que soit la durée de la nuit, qualquer seja a demora da noite, le soleil apparaîtra o toujours. sol aparecerá. Je ne dis pas que demain, Não digo que amanhã, mais je sais, mas eu ça sei, peut durer, pode demorar, mais le soleil mas o sol apparaîtra toujours. vai aparecer, Ça va terminer. vai acabar. Ça va terminer. Vai acabar. Le soir arrive le pleur. O choro chega logo, quando chega a noite, o choro chega. Nous pleurons. Nós estamos a chorar. Tu sais, Sabes, si nous devons vérifier, se nós repararmos, même dans notre pays ici, mesmo aqui no nosso país, aujourd'hui, hoje, il n'y a plus de pauvres maintenant. já não há Beaucoup de pauvres. temos muitos pobres. Pourquoi? Sabe por quê? Le fait seulement de faire sortir, O efeito só de gastar, il n'y a pas l'entrée. não há entrada. Ça devient difficile. É complicado. Même les gens peuvent se moquer des pasteurs A gente só pode zombar dos pastores. parce qu'on a fermé les églises. Fechar as igrejas. On peut fermer les églises même jusqu'à 2021. Pode até fechar as igrejas até 2021, 2022. Ça ne nous dérange pas. Nous avons un Dieu. Tem Deus. Il est le pourvoyeur. Ele que provê. Il a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Ele disse, nunca vai nos Je ne abandonar. vous délaisserai jamais. Nunca vou vos deixar. Alors que Dieu Enquanto que nous Deus soutient souvent sempre nos apoia au moment de calamité. num momento difícil. Amen. C'est dans de tels moments que nous voyons la main de Dieu sur nous. É nesses momentos que nós contemplamos a mão de C'est Deus. dans de tels moments que nous voyons qu'il est le pourvoyeur. É nesse momento que nós contemplamos que anda a prover. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, le Dieu que nous servons, o Deus que estamos a servir, il voit une fourmi ele veja formiga, noire. uma formiga Il est sur une preta, pierre noire numa pedra dans les lieux preta, ténébreux. num lugar escuro. Donc il peut avoir le ténèbre. Pode haver as trevas Partout dans le monde. no mundo Mais inteiro. là où les enfants de Dieu sont, Aonde os filhos de il y Deus a toujours estão, la lumière qui há est là. sempre a luz. Même la petite lumière, Pelo menos pequena luz. ça y est là. Ali lá está. Je veux dire à quelqu'un, Eu quero dizer a dans Deus, quelques jours, daqui a alguns dias, tu vivras l'aurore de ta vie. vai viver a horror da sua vida. Ça vient. Está vindo. Ce n'est pas longtemps. Aí não vai demorar. Et ma Bible termine A ceci. minha Bíblia está acabando assim. Il dit ceci. Aí ele disse, Le matin, de manhã c'est l'allégresse. é alegria. La nuit, c'était le pleur. A noite foi o choro. Mais le matin, De dia c'est l'allégresse. é alegria. Regardez quel contraste. Veja aí no contraste. La nuit, c'était le pleur. A noite era o choro. Et le matin, De manhã, ma Bible dit, a minha Bíblia c'est diz, l'allégresse. é alegria. Le matin, De manhã, c'est la joie. é alegria. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Là où tu me suis dit Amen très fort. Onde está me seguindo, fala amém. Onde você está acompanhando, diga amém. Le matin vient la joie. De manhã é onde surge a alegria. Le Dieu que nous servons, O Deus que estamos a servir c'est un Dieu miséricordieux. é Deus misericordioso. Il est compatissant. É Deus de compaixão. Oui, Pós, lisons vamos ler. Lamentation de Jérémie, Lamentação de Jeremias, verset 3, no chapitre seu, 3. no seu capítulo 3. Nous commençons au verset 31 Vamos começar no versículo jusqu'à 31 32. até 32. Das suas misericórdias. Je recommence. Eu repito, Car le Seigneur ne rejette pas toujours. porque o Senhor não rejeitará para Tu sempre. crois, pendant la nuit, hein, Durante a tu noite, peux croire que le Seigneur t'a rejeté. pode pensar que o Senhor te rejeitou. Non. Não.
Non. Não. Le Seigneur ne peut pas rejeter pour toujours. Não é para sempre que o Senhor rejeita. Pourquoi? Por quê? Parce que sa compassion Porque a sua compaixão et sa miséricorde e a sua est misericórdia tellement grande. é grandíssima. Tu sais, Amen. après le déluge, Sabe, depois do dilúvio, lorsque Dieu a tué le monde, quando Deus destruiu il o a laissé mundo, 8 personnes. só deixou 8 pessoas. Noé, Noé, sa femme, a sua mulher, ses 3 fils os seus 3 et les filhos épouses de ses 3 fils. e os seus geros. Parce que tu ne sais pas que Dieu a regretté. Sabe que Deus se lastimou. Après avoir commis cet acte, Depois de fazer aquele ato, il a tué presque tout le monde matou a humanidade. par le déluge. Pelo caminho de Ma Bible dit, delírio. après Dieu a dit ceci, Depois Deus disse, je ne le ferai plus. já não farei mais isso. Ça ne se passera plus comme ça. Nunca mais vai acontecer. Et il a mis le signe, c'est l'arc-en-ciel. Arco-íris que era como sinal. Il dit, je ne tuerai plus le monde, je ne détruirai plus le monde par le déluge. Ele diz, nunca mais vou destruir a terra no caminho de delírio. Non, je ne le ferai plus. Nunca mais farei isso. Je veux dire à quelqu'un, Eu quero dizer a alguém, les dieux que toi tu connais, o Deus que tu conheces, le créateur de toutes choses, o Criador de todas as coisas, les dieux invisibles, o Deus invisível, le Dieu d'Abraham, o Deus do d'Isaac, Abraão, do Isaac, le Dieu de Jacob, o Deus de Jacó, le Dieu que moi je sers. o Deus que eu servo. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, sa bonté a sua bondade n'est pas encore épuisée, ainda não é acabada. ni sa compassion Nem a sua ne compaixão sont pas son terme. ainda não chegou no fim. La bonté de Dieu A et bondade la de compassion de Deus e Dieu, a compaixão de Deus elle se renouvelle tous les matins dans nos vies. se renova dia após dia nas nossas vidas. Oh, la fidélité de Dieu est grande. A fidelidade de Deus é Dieu grandíssima. est Dieu. Deus é Deus. Il est fidèle. Ele é fiel. Il est capable de toutes choses. Ele é capaz de todas as coisas. Celui qui permet Ele que permite et celui qui reprend aussi. é aquele que retorna. Il peut permettre que tu passes la nuit. Ele Tu passes dans pode la nuit. permitir que por algo te acontecesse à noite, Dans le pleur, chorando, dans les grincements de dents. rendendo dentes. Et lui aussi, Ele próprio também il permettra pode permitir que le matin arrive dans ta vie. amanhece na sua vida também. Amém. Le moment de la joie. Momento da alegria. Je crois, Eu acredito. après tout ce temps que nous passons, Depois de todo esse momento que lorsque estamos le passando, matin arrivera, quando vai c'est le amanhecer, moment de la récupération. é o momento da recuperação. Nous Amém. serons dans l'allégresse. Estaremos na Il n'y a alegria. rien pour rien. Não há nada por nada. Ceux qui supportent, Aqueles que estão a aguentar, ceux-là qui n'ont pas abandonné leur foi, aqueles que não abandonaram a sua fé, ceux-là qui acceptent en certain moment aqueles que estão a aceitar este momento, de ne manger que les légumes. só curando a comer legumes, Ils ont changé leur régime mudando a sua dieta, de manger. de comer. Même si les enfants ils sont fatigués de la même nourriture comme les enfants d'Israël, ils étaient fatigués de la manne. Mesmo as crianças aborreceram toda hora legume, como o povo de Israel aborreceram maná. Mais il y a des gens qui sont comme Caleb et comme Josué. As pessoas são como Caleb e Josué. Ils avaient la foi. Tinham a fé. Ils savaient Sabia qu'un jour, dia tout cela terminera. tudo isso acabará. Et nous allons rentrer à Canaan, E entraremos na Canaã, là où coule le lait, le miel. onde corre leite e mel. Ils savaient cela. Eles sabiam. Et ils sont rentrés à Canaan, E entraram até là où Canaã, coule le lait, le miel. onde corre leite e o mel. Amen. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, chaque chose a son temps. cada coisa tem o seu tempo. Quel que soit le temps, Qualquer seja o tempo, Dieu sait. Deus sabe. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, sa colère a sua ira dure un instant. só durante um pouquinho de tempo que Mais demora. sa grâce, Mas a sua graça, toute la vie. toda a vida. Le soir arrive, A noite Le chega, pleur, o choro, le matin, quando amanhece, l'allégresse. alegria. Graças a Deus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Le même Dieu O mesmo que Deus David a contemplé sa gloire, que Davi contemplou a sua c'est le glória. même Dieu que nous servons. É o mesmo Deus que estamos a servir. J'aime Hébreux 13:8. Eu amo a carta de Ma Hebreus Bible dit 13. qu'il n'a pas changé. A minha Bíblia diz Il que est le même Ele é o mesmo. hier, aujourd'hui et éternellement. Para sempre. Il accomplira sa parole. Ele cumprirá a sua Ce palavra. que David a vécu, O que Davi c'est ce viveu que nous devons vivre. é aquilo que nós devemos viver. Amen. Nous allons oublier tous ces temps de confinement. Esqueceremos esse todo momento que passamos de confinamento. Parce que ce que Dieu fera après toutes ces choses, Porque o que Deus operará, la maladie terminera. a doença acabará. C'est le problème de Jéhovah Rapha, É o problema de Jeová Rafa, l'Éternel qui guérit. o Senhor que Les cura. médecins soignent, O médico mais c'est le Dieu d'Alexandre et d'Inabala qui guérit. Mas o Deus de Alexandre diz na Si que Dieu ne cura. guérit pas, Se Deus não curar, les médecins font un travail vain. é em vão que os médicos estão a trabalhar.
Raison pour laquelle Razão pela qual le médecin continue à soigner. os médicos estão aí a se cuidar das pessoas. Combien de gens qui sont déjà morts Pessoas que já morreram aux États-Unis? lá nos Estados Unidos. Là, tout est bien. Ali En está France, tudo bom. en Italie, Na França, là na où tout est bien. Itália, estão tudo bem. Regardez comment est-ce que les gens Os meurent. países mais higiênicos. Mais chez nous, ici, Nós aqui. qu'est-ce que nous avions? O que é que nós temos? Qu'est-ce que nous avions? Com esse lixo. Mais la main de Dieu Mas a mão de est Deus sur ce pays. está neste país. Dieu nous garde, Deus está nos cuidando. surtout en Afrique. Sobretudo em África. La main de Dieu est A là. mão de Deus lá está. Nous savions Sabemos. que ça passera. Passará. Dieu a un mot à dire Deus tem uma palavra a dizer dans toutes ces choses. em todas essas coisas. Le soir arrive le pleur, À noite, quando chega a choro, le matin l'allégresse. quando amanhece a alegria. Prépare-toi dans l'allégresse. Prepara-te para a alegria. Prépare-toi Prepara-te dans la joie. na alegria. Prépare-toi Prépare-te. dans la grande bénédiction. Nessa grande bênção. Prépare-toi Prepara-te. au lait et au miel No leite e o mel. Amen. que Dieu Que Deus, a préparé pour toi. que Deus preparou para ti. Toi qui as supporté ce temps. Você que aguentou suportar este momento. Pendant le pleur, Durante o choro, oui, tu pouvais pleurer. você poderia chorar. Mais pendant la joie, Mas durante a alegria, tu dois chanter des cantiques. deve cantar. Je crois après ceci, Eu acredito depois disso, nous chanterons des cantiques. cantaremos. Aleluia. Les portes des églises s'ouvriront. As portas das igrejas ficarão Nous abertas. allons louer notre Dieu. Nós louvaremos nosso Deus. Nous allons chanter Cantaremos pour la gloire de son nom. pela glória do Seu nome. Et les gens reconnaîtront As pessoas vão qu'il y a un reconhecer Dieu. há Deus. Beaucoup de gens vont se repentir. Muita gente vão se converter. Les incrédules vont Os comprendre incrédulos entenderão pendant tout ce temps durante todo este que tempo Dieu que existe. Deus existe. Que c'est lui qui est capable de toutes choses. Ele que é capaz de todas as coisas. C'est lui qui a le dernier mot. Ele que tem a última Il palavra. fait toutes choses Ele faz todas as coisas comme il veut. como ele quer. Il est souverain Ele é soberano dans toutes choses. em todas as coisas. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Il est le Dieu qui secourt É Deus que socorre. au moment opportun. No momento Le difícil. secours de Dieu arrive O socorro de Deus está chegando. parce que c'est son temps. Porque é o seu tempo. Que le Dieu d'Alexandre et O d'Inaba, Deus de Alexandre de Nabá. le Dieu de Reguaïdine, O Deus de Reguaidin. bénisse sa parole. Abençoe a sua palavra. Bénisse aussi ceux-là qui ont écouté ce message. Abençoe todos que acompanham essa mensagem. Nous allons prier. Vamos orar. Seigneur notre Père, Senhor nosso Pai, il t'a plu te agradou de nous parler dans ces contextes. de nos falar nesse contexto. La Bible dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Daquela escritura sagrada, tu falas de uma maneira para outra. Aujourd'hui, tu as voulu aussi fortifier nos âmes. Hoje queria fortificar as nossas Parce qu'il y a des almas. gens déjà qui étaient dans le culte des sacs. Porque a alma das pessoas que estava bem apertadinha. Ils ont dit, oh non, c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait en ce Disseram, moment? moça, por que isso? Quem que Deus está Mais fazendo tu isso? nous as parlé que ta colère dure un instant seulement. E nos falaste que a tua ira só demora momento. Mais ton amour, toute la vie. Mas o teu amor é durante toda a Et vida. nous croyons à l'accomplissement de cette E parole. nós acreditamos no cumprimento desta Même palavra. si dans ce net moment nous vivons les soirs, Embora que neste momento estamos a nous avons viver la a noite, conviction temos a convicção que que le matin arrivera. amanhã chegará. Et c'est l'allégresse. E alegria. Sois béni, Seja bendito. sois exalté. Seja exaltado. Le reste des choses, Pelo restante das coisas. tu feras traverser des âmes. E farás pelo caminho dessa Au nom mensagem. de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Nous déclarons des grandes bénédictions Declaramos grandes à bênçãos. notre bien-aimé, le président du comité de soutien de Mbanza Congo O nosso bem amado presidente, Le diacre Papi. o diácono Papi, et l'irremplaçable, le premier diacre LG, aquele que não, por enquanto não tem a pessoa que pode ficar no seu lado, o Papa LG Lando. que Dieu bénisse Que Deus abençoe muito. tous les enfants de l'église Fepaco Nzamemalam en Angola qui sont à l'étranger, Todos os filhos da igreja FEPACO Nzamemalam aqui em Angola, mesmo aqueles que estão fora de Angola. tous les enfants de Nzamemalam, Fepaco Nzamemalam en Angola qui sont ici des cabines d'Akunene, Todos os filhos da igreja FEPACO Nzamemalam de Cabine Okunen. et tous ceux-là qui viennent vendredi et dimanche pour que nous passions le message à travers le RTF, la RTF. E aqueles que participam estão a assistir para que essa emissão passe muitíssimo bem na via da RTF. Le diacre Alex, O diácono Alex Luquel, le pasteur Jimmy, o pastor provincial de pastor Jesus, Serge. o pastor Sérgio Matadi, le pasteur Malou, o pastor Maluta Garcia, le pasteur Alex o Balay, pastor Alex Balai, le pasteur
Malachi aujourd'hui il est avec nous. Hoje vimos o pastor inspetor adjunto Malaquias, Et nous voyons le pasteur João, João aussi qui est avec o nous. pastor João que está também conosco. Que Dieu bénisse aussi mon épouse, Que Deus abençoe a minha esposa, Mamãe Falando. Maman Fallon Balou. Mamãe Fabalo. Que Dieu bénisse ma fille Alegria Que Deus abençoe a minha et ma filha petite fille Antonia. e a minha neta Antonia. Au nom de Jésus. Balou, em nome de Jesus. Amen. Amém.